اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، کہتا ہے اس کو میں یہ پھکی دیتا ہوں کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ سازش کون سی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں ذرا، نوٹ کریں، میں بتاتا ہوں سازش کون سی کیا ہے. اتنے ہاتھ پیر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ عبداللہ بن سبا کسی بھی طریقے سے مجرم ثابت ہو نہ جائے، عبداللہ بن سبا پہ کسی بھی طرح قتل کا الزام آ نہ جائے، عبداللہ بن سبا کسی طرح سازشی ثابت ہو نہ جائے. کتنی مرزا جی کو جان لگانی پڑ رہی ہے کہ جی مرزا جی کہہ رہے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں کہ سازش کون ہے. اب میں بھی یہ فرضی پھکی دینے لگا ہوں، اگر اسٹوریاں بنانی ہو تو میں اسٹوری بناتا ہوں. میں مرزا کو سننے والے تمام بھائیوں کو توجہ دلاؤں گا، اگر اسٹوریاں بنانی ہو تو میں اسٹوری بناتا ہوں. دیکھیں فرضی ہی صحیح، جو آدمی دندنا کر یہ بات بولے نا میں اسٹوری بنا کے دکھاتا ہوں، اس کا مطلب وہ آدمی کچھ بھی گھڑ سکتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. فرضی ہی صحیح. اگر ایک آدمی یوں کہے نا اگر اسٹوریاں بنے نا تو میں بھی اسٹوریاں بناتا ہوں، اس کا مطلب وہ باقاعدہ کچھ بھی گھڑ سکتا ہے، اور مرزا یہی کرتا ہے. صحابہ کے مد مقابل جتنی بھی چیزیں ہیں مرزا باقاعدہ گھڑتا ہے. اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، اب کہتا ہے بتاؤ صحیح بخاری کے اندر کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قاتل کون تھا؟ کیوں جی شاہ جی کون تھا؟ ابو لولو فیروز. وہ کس کا غلام تھا؟ ابو لولو فیروز وہ کس کا غلام تھا؟ آپ سمجھے ذرا بات کو. اچھا علی علیہ السلام نے کہا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرزا جی نے کہا ہاں. مغیرہ بن شعبہ کس کے دستراز تھے؟ معاویہ بن ابی سفیان کے رضی اللہ عنہم اجمعین. اب کہتا ہے میں ہن کفایت اللہ سنابلی کو سٹوری بنا کر دسنا واقچ پڑتی ہے اگر بنانا شروع کر دوں جھوٹی، جس طرح یہ بناتا ہے. بنا لیتا ہوں ادھر سے. اچھا اب آپ دیکھیں یہ کیا ہوا، یہ رسیاں سانپ بن رہی ہیں، یہ رسیاں باقاعدہ سانپ بن رہی ہیں، یہ سٹوری بن رہی ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار. میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسوں سے. وہ ہے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ جنات میں بھی ہوتا ہے، وہ انسانوں میں. انسانوں کا خناس مرزا. آپ اندازہ کریں کہ وہ سٹوری بن رہی ہے اور اب بھی تنقید کا پہلو صحابی رسول کے لیے نکل رہا ہے. اور دیکھیں کیا پہلو نکل رہا ہے، آپ دیکھیں ابو لولو فیروز جو ہے وہ یعنی کہ قاتل ہے، لیکن وہ خدا نہ خواستہ وہ ایرانی ایجنٹ ثابت نہ ہو، وہ بیرونی طور پر قاتل بن کر نہ آیا ہو، وہ باہر کی سازش ثابت نہ ہو، وہ اندرونی سازش ثابت ہو، اس کے پیچھے اندرونی لوگ ہوں، اور وہ آئے اللہ کے رسول کے ساتھیوں پہ الزام. اب دیکھو یہ بننا شروع ہوئی کہانی. کہتے ہیں جی بتاؤ کہ شاہ جی کون تھا؟ ابو لولو فیروز وہ کس کا غلام تھا؟ وہ شاہ جی چوچو کہتا ہے مغیرہ بن شعبہ. اچھا جی، اور مغیرہ بن شعبہ کس کے دستراز تھے؟ یہ معاویہ بن ابی سفیان کے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں ہوں کہانی سنانا، اور کہانی سنا رہے ہیں. ابو لولو فیروز اور بخاری میں شاہ جی یہ موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس نے زخم لگایا تو آپ نے کہا کہ اس کتے نے مجھے زخمی کر دیا ہے. ابو لولو فیروز نے یعنی اس سے پہلے حضرت عمر کو دھمکی دی تھی، مغیرہ بن شعبہ نے نا اس کے آگے شکایت کی تو حضرت عمر نے تھوڑا اس کو ڈانٹا، تو پھر کہا کہ جی یہ چکی بناتا ہے. اس نے کہا میں عمر ایسی چکی بناؤں گا جس کی گردش جو ہے نا مشرق اور مغرب میں سنی جائے گی. تو حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے جو ہے نا وہ دھمکی دی ہے. صحیح مسلم میں آتا حضرت عمر نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونگ ماری ہے خواب میں، اس کی انہوں نے تعبیر کی کہ مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا. تو یہ ابو لولو فیروز نے قتل کیا، اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا مغیرہ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ. تو ہم پوچھتے ہیں مغیرہ بن شعبہ یہ غلام کیوں لے کے آیا؟ جب حضرت عمر نے منع کر دیا تھا، حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے؟ خلیفۃ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت یہ پورا خاکہ تیار ہو گیا. بھائی وہ عمر رضی اللہ عنہ نے منع بھی کیا تھا، مغیرہ بن شعبہ وہ پرشیا کے غلام لے کر آیا، اور مغیرہ بن شعبہ نے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ کیا. اچھا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، سمجھے گا ذرا بات کو. صحیح بخاری کو آپ مائکروسکوپ لگا کر دیکھ لیں، صحیح بخاری کے اندر آپ کو کہیں بھی الفاظ نہیں ملیں گے جی یہ مرزا نے جھوٹ بولا نا. اور بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کر آ. یہ صحیح بخاری میں کہیں بھی الفاظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ میرے ہاتھ میں طبقات الکبریٰ ہے امام ابن سعد کی. اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 128 ہے.
इस सफर नंबर 128 पे ये रिवायत है, इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है। वो कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कैदियों में जो बालिग हो जाए उसे मदीना आने की इजाजत नहीं देते थे। मुग़ीरा बिन शुबा जब कूफे का आमिल हुए, उन्होंने खत लिखकर अपने पास के कारीगर गुलाम का जिक्र किया और मदीने में दाखिल यानी मदीना भेजने की उसकी इजाजत ये कह के चाहिए कि वो लोगों के फायदे के बहुत से काम जानता है, वो लोहार है, बढ़ई है, नक्काश है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाजत दे दी। ये और बात कि जो वो मुग़ीरा बिन शुबा ने इजाजत मांगी। अब यहां पर एक बात समझने की ये है, इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो ये देखिएगा जरा, ये मेरे हाथ में तहज़ीब उत तहज़ीब है, ये तहज़ीब उत तहज़ीब की जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 423 है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद किए गए यानी 23 हिजरी 25 हिजरी के हालात यानी दरमियान में इन दिनों में। और इस सफ़ा नंबर 443 पे लिखा हुआ है कि इमाम अहमद बिन साले मोहम्मद बिन शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह के लिखते हैं, यकुलूना इन्ना मौलूद ही सन 50, उनके लिए सब ने कहा है कि इनकी पैदाइश 50 हिजरी के अंदर हुई। और खलीफा बिन खैयात कहते हैं वलदा सन 51 कि ये 51 हिजरी के अंदर पैदा हुआ। सन 23 हिजरी में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, सन 51 हिजरी में इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जिसका मतलब यह हुआ कि इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का तो जमाना ही नहीं पाया। अब जब जमाना नहीं पाया तो इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह को यह किसने बताया कि इस गुलाम को इस तरीके से मुग़ीरा बिन शुबा ने भेजा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, सनद ही बीच की गायब है। अच्छा, फिर इसके अलावा मिर्जा जी को स्टोरियां बनाने का बड़ा शौक है। अब देखें जरा आगे सफ़ा नंबर 135 के ऊपर रवायत है। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ यानी कि इस हादसे की सुबह हुई तो मैं उन लोगों में से था जिन्होंने उनको उठाया, हमने उनको घर में पहुंचा दिया। जब उन्हें थोड़ा अफाका हुआ तो फरमाया कि मुझे किसने तकलीफ यानी मुझे पर किसने हमला किया। मैंने कहा मुग़ीरा बिन शुबा के गुलाम अबू लुलून है। फरमाया ये तुम्हारे साथियों का अमल था, ये तुम्हारे इब्न अब्बास बेटे अब्बास के मिर्जा जी और मिर्जा जी के मुकल्लिदीन के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब। सुनो जरा बात को, इब्न अब्बास बेटे हैं अब्बास के, अब्बास चचा हैं अली के। अब्बास और अली हदीसे किरतास का बयान करते हुए मिर्जा जी ने भी यह बात कही है कि अली और अब्बास का आपस में खिलाफत को लेकर मुकालमा भी हुआ। अब्बास कह रहे थे अली जा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिलाफत के हवाले से सवाल कर। अली ने जवाब में कहा नहीं, मैं जाते हुए डरता हूं कि अगर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे अलग कर दिया, कल लोगों में से कोई भी इसमें हमें कोई हिस्सा नहीं देगा। जिसका मतलब आप समझे जरा बात को, मिर्जा जी ने कहानी बनाई ना, मिर्जा जी कहानी हमसे भी सुनो। अब यहां पर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को सैयदना उमर ने बात की, ये तुम्हारे साथियों का अमल है। अब कोई घड़ने वाला ये कर दे, कहानी बनाने वाला तुम पर ये इतराज कर दे कि मियां तुमने तो कहानी ये बनाई ना, मुग़ीरा बिन शुबा अबू लुलू को लाया। या तो उमर डायरेक्ट कह रहे हैं ये तुम्हारे साथियों का अमल है, इब्न अब्बास को कह रहे हैं तुम्हारे साथियों का अमल है। मसला ही नहीं वो मुग़ीरा बिन शुबा का गुलाम है, काम किसका है? तुम्हारे साथियों का अमल है। अब मैं बना दूं कहानी, तुम इसके जवाब में क्या करोगे? और सुनो जरा आगे, मिर्जा जी कहते हैं यहां पर कि मैंने कहा, उमर कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना भी किया था ये पर्शिया के गुलाम यहां पे ना लेकर आ। तो ये मुग़ीरा बिन शुबा को जब उमर ने मना किया था तो क्यों लेकर आया? सुनो जरा बात को, ये इसी रिवायत में अल्फाज हैं कि उमर रज़ियल्लाहु तआला ने सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु को कहा मैं चाहता था कि मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैदियों में से कोई काफिर दाखिल ना हो, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। ये मुग़ीरा बिन शुबा है, ये मुग़ीरा बिन शुबा है, ये इब्न अब्बास है। भाई मेरे प्यारे, इब्न अब्बास है ना। मिर्जा जी इस रिवायत को पी गए, मिर्जा जी ने इस रिवायत को नहीं सुना। हाँ ये जरूर है कि सुनो जरा बात को, ये जरूर है कि मिर्जा जी शायद ये बात कह दें कि तारीख की रिवायत है, तारीख को हम नहीं मानते और मिर्जा जी की खिदमत में हम सही बुखारी रखते हैं। इससे बुखारी है जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 132,
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब फज़ाइल असहाबुन नबी में बाब किस्सल बैत वल इत्तिफाक अला उस्मान बिन अफ़्फ़ान, इसके तहत हदीस नंबर 3700 नकल की है, जिसके अंदर ये अल्फाज हैं कि उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, इब्न अब्बास देखो मुझे किसने जख्मी किया है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने थोड़ी देर घूम फिर कर देखा और आकर कहा, मुगैरा रदी अल्लाह के गुलाम ने आपको जख्मी किया है। उमर रदी अल्लाह ने दरियाफ्त फरमाया, वो जो कारीगर है? जवाब दिया कि जी हाँ। उस पर उमर रदी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह इसे बर्बाद करे, मैंने तो इससे अच्छी बात कही थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथों नहीं मुकद्दर की जो इस्लाम का दावेदार हो। तुम और तुम्हारे वालिद अब्बास इसके ही ख्वाहिशमंद थे कि अजमी गुलाम मदीने में ज्यादा से ज्यादा लाए जाए। तुम और तुम्हारे बाप अब्बास ही इस बात के ज्यादा ख्वाहिशमंद थे कि अजमी गुलाम मदीने में ज्यादा से ज्यादा। मिर्जा जी ये सही बुखारी है। अब ये कोई तारीखी किताब तो नहीं है ना कि मिर्जा जी यहां पर ये कहते हैं मैं कोई जो है कूड़ कबाड़ हुक्मरानों का लिखा हुआ कूड़ कबाड़ तो बयान नहीं कर रहा हूं, मैं तो हदीस बयान कर रहा हूं। मिर्जा जी हमने भी आपको हदीस बयान की, सवाल पैदा होता है ये हदीस आपके पहले इल्म में थी मिर्जा जी? अगर मिर्जा जी जवाब के अंदर कहते हैं जी हाँ मेरे इल्म में पहले रिवायत थी, तो हम मिर्जा जी से कहेंगे मिर्जा जी जब ये रिवायत आपके इल्म में थी तो आपने ये बात क्यों कही कि जी हम सवाल ये पूछते हैं कि जब उमर ने मना कर दिया था इन पर्शियन गुलामों को यहां नहीं लेकर आओ, मुगीरा बिन शुबा गुलाम क्यों लेकर आया? हजरत उमर की नाफरमानी क्यों की? मुगीरा बिन शुबा ने खलीफतुल मुस्लिमीन की बात क्यों नहीं मानी? हम कहते हैं मिर्जा जी जो 3 इल्जामात इकट्ठे मुगीरा बिन शुबा पे लगाए, तबकात वाली रिवायत तो ज़ईफ है, इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने उमर का ज़माना ही नहीं पाया, लेकिन सही बुखारी ही के अंदर ये अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इब्न अब्बास और इब्न अब्बास को कहते हैं आप और आपके वालिद चाहते थे कि यह मदीने के अंदर जो है वो गैर अजमी गुलाम है। अब आप बताएं ये मुगीरा बिन शुबा के ऊपर इल्जाम जाएगा या इब्न अब्बास पे? आप कहें ये रिवायत मेरे इल्म में थी और आपने नहीं सुनाई तो इसका मतलब आपने मुगीरा बिन शुबा पे इल्जाम लगाया, और अगर आप कहें कि मेरे इल्म में पहले ये रिवायत नहीं थी तो इसका मतलब मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को समझना चाहिए मिर्जा निरा, यानी जिसको कहते हैं ना खोटा सिक्का है, इसे कुछ भी नहीं पता, ये बैठ के बुजुर्गों पे जैसे चाहे उंगली उठा देता है, इसको ये अंदाजा ही नहीं है जो ये उंगली उठा रहा है 3 उंगलियां इसी की तरफ पलट कर आ रही है। और उसके बाद आप आगे देखें, कहते जी खलीफतुल मुस्लिमीन की बात क्यों नहीं मानी? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन अल महदीन के तहत। मिर्जा जी से कोई पूछे मिर्जा जी क्यों छोड़ो ना, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बात भी तो बाकियों ने नहीं मानी थी, वहां तो आप कहते हो उनका प्रोटेस्ट करना बिल्कुल सही था, वहां आपको ये रिवायत क्यों नहीं याद आती? वो प्रोटेस्ट करने वाले अगर अपने प्रोटेस्ट के अंदर सही थे तो यहां मुगीरा बिन शुबा बकौल आपके जो अपने इल्जाम लगाया उस इल्जाम के तहत तो बिल्कुल